বৰ্বৰ অমানৱীয় আৰু নিশংস উত্তৰ প্ৰদেশৰ গণধৰ্ষণে এতিয়া জোকাৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উপৰ্যুপৰি নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল এগৰাকী যুৱতীক আৰু নিশা পৰিয়ালৰ ৰক্ষাতে মানৱতাক ভুল উন্থিত কৰি আৰক্ষীয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্যাতিতাৰ বাৰম্বাৰ পৰিয়ালে অনুৰোধ জনোৱাৰ পাছতো মৃতদেহ চমজাই দিয়া নহল পৰিয়ালক আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই ৰাজপথত আচল পাতি নিজৰ সন্তানৰ মুখখন এবাৰ চাবলৈ হিয়াধা কৰি কান্দিলে মাতৃয়ে কিন্তু তালৈ ভূক্ষেপ নাই উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ নিজাববীয়াকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে নিৰ্জন ঠাইত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্যাতিতাৰ চিকিৎসালয়ত বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ কথা দিছপুকে প্ৰকাশ কৰিলে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले अच्छा इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ भाग आए थे कुछ हुआ कि नहीं अच्छा अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं हाँ कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले अच्छा इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ भाग आए थे कुछ हुआ कि नहीं अच्छा अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं हाँ যুৱতীগৰাকীৰ ভাতৃৰ মতে বৰ্বৰভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল তেওঁৰ ভগ্নীক जो दाह संस्कार किया गया क्या उसमें आप लोगों की आपके परिवार की स्वीकृति थी नहीं अपनी मर्जी से लगाई है उन्होंने ठीक है आप लोग शोक में हैं दुख में हैं लेकिन ताले में बंद हैं अपने ही घर में जी क्यों ये नौबत है हम लोगों को डर है पुलिस वालों को वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं वो वहाँ शमशान ले जाने के लिए अच्छा तो आप लोग शमशान नहीं जाना चाहते थे जी हमने बोला है कि सुबह हम लगाएंगे हमारे जो भी परिवार के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सुबह लगाएंगे रात हो गई अभी ठीक है अब आप न्याय के लिए क्या मांग रखना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं सरकार से हम यही कहेंगे कि हमें न्यायिक जांच होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा यही और दोषियों को फांसी होनी चाहिए ठीक है और कुछ चाहते हैं सरकार से आप और सम्मान वापस चाहिए और सुरक्षा चाहिए आप अपने ही घर में इतने सुरक्षित हैं कि आपको ताला बंद करके रहना पड़ रहा है जी डर की वजह से हम लोग यहाँ पे अंदर प्रशासन से बहुत प्रेशर डला हुआ है अब तक जो जांच प्रक्रिया चल रही है जो गिरफ्तारी हुई क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं नहीं संतुष्ट हैं जब तक फांसी नहीं लगेगी और न्याय नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार से आपको स्थानीय पुलिस प्रशासन पर क्या भरोसा नहीं है नहीं भरोसा है आप न्यायिक जांच की मांग करते हैं जी न्यायिक जांच होनी चाहिए চিকিৎসকৰ মতে ৰাজচাৰ ভাগি দিয়া হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ জিভা কাটি দিয়া হৈছিল হাতৰ আঙুলিও কাটি দিয়া হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ ডিঙিত ৰছীৰে বান্ধি বহুদূৰ চুচুৰাই নি পথাৰৰ মাজত উপৰ্যুপৰি নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল যুৱতীগৰাকীক আৰু নিশাৰ আন্ধাৰত এই যুৱতীগৰাকীক পেলাই থৈ গৈছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু পুৱা স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল বিবস্ত অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীক কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীয়ে ক'ব বিচাৰে ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনতে আহিব নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ সবিশেষ প্ৰশ্ন হয় তথ্য প্ৰমাণ থাকিবলৈ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিলে নেকি উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত পোহৰলৈ আহিবনে ফৰেনচিকৰ সঠিক প্ৰতিবেদন দলিত সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ বাবে এলাগী হ'ল নেকি যুৱতীগৰাকী বহুতে কয় যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণৰ লগত জড়িত হৈ আছে উচ্চ বৰ্ণৰ কেইবাগৰাকী ব্যক্তি যাৰ বাবে দলিত সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ বাবে এলাগী হ'ল নেকি যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াল কিয় উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে গ্ৰহণ কৰা নাছিল এজাহাৰ
দেশজুৰি এতিয়া সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই যুৱতীগৰাকীয়ে ন্যায় পাবনে নে এনেদৰেই যুৱতীগৰাকীৰ সেই বৰ্বৰ নিৰ্যাতন এদিন ভাৰতবৰ্ষই পাহৰি যাব